Hello, good morning mga kapislat. Tara, naguna na sa dang pinakapislat sa among pamilya. Lingi daw eh. Usabi, slow mo, slow mo. Tetere tere tere da. Reaction na to guys, no kay naputol. Magpa itom ko nung hay. Sa itom na daan. So guys, hindi kayong flowers there. Flowers over the bakod. Flowers over the bakod. Hello. Tada! Listen tayo. Basta lagi sambok, hindi ko na ba. Kuan, nagdagpagkaon, nagdatanan. Hello! Resume na ta guys, kaya apit na may mabot sa dagat, murag dugay-dugay gid. Run. May hawan-hawan pa ang highway karon. So, padung na ta sa dagat guys. Hapit na tapad sa dagat. Kuhaan daw sa tong service. Kami service guys. Don't you worry. Don't you worry about service kay na